ناظرین کرام السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کپاس ہماری نقدآور فصلوں میں سب سے اہم ہے. ہماری قومی معیشت کا اور ہمارے کاشتکاروں کے ایک بہت بڑے طبقے کا انحصار اس اہم فصل پہ ہے. ہماری برآمدات کا 60% سے زیادہ حصہ کپاس سے حاصل ہوتا ہے. کپاس کے موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے چند ماہرین کو، جن میں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ میاں افتخار افضل صاحب جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی میں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ظہور صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عبداللطیف صاحب جو کہ کاٹن کمشنر ہیں وفاقی وزارت خوراک و زراعت میں. تو میاں صاحب سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کپاس کی جو موجودہ فصل ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ کی رحمت سے سندھ میں کپاس کی بجائی مکمل ہو چکی ہے. پنجاب میں تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اس وقت میری کاشتکار بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ جو اب کاشت کر رہے ہیں وہ رجز پہ کاشت کریں، چونکہ ہمیں محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اس سال شاید بارشیں 15 سے 25% زیادہ ہوں. اگر یہ واقعی ایسا ہو گیا اور انہوں نے کاشتکار بھائیوں نے بجائی رجز پہ کی تو ان کی فصل بچ جائے گی. ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ بجائی کے بعد فوراً بعد ایک سپرے یہ جڑی بوٹی مارنے والی دوائیں ویڈیسائڈز کا سپرے ضرور کر دیں، چونکہ اگر بارشیں ہوئیں تو یہ اٹ سیٹ اور دوسری بوٹیاں نکل آتی ہیں، وہ مر جائیں گی اور فصل بچ جائے گی. آج کل مسئلہ وائرس کا ہے. وائرس نے خاصی تباہی پھیلائی ہوئی ہے جی، اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جی، مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل 2 4 یا 10 دن میں نہیں آ سکتا. مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو ماہرین ہیں ہمارے، یہ اس پہ نہایت تندہی سے کام کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو ہم اس پہ 1-2 سال کے اندر اس پہ قابو نہ پا لیں. جی، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ظہور صاحب سے جو کہ وائرس کے سلسلے میں ہمارے ماہر ہیں کہ وہ یہ فرمائیں کہ 2-3 سال سے وائرس کا نام زیادہ سننے میں آ رہا ہے جس نے ہمارے کاشتکار خاص طور سے کپاس کے کاشتکاروں کو بہت پریشان کر رکھا ہے. یہ وائرس ڈاکٹر صاحب کیا چیز کیا ہے؟ یہ وائرس ایک پودوں کی بیماری ہے جی، جو کہ جس کے جراثیم عام آنکھ سے نظر نہیں آتے. ان کو دیکھنے کے لیے بہت ہی مضبوط قسم کی مائکروسکوپ چاہیے جس کو عام طور پر لوگ الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں. اس میں بھی یہ بڑی مشکل سے نظر آتی ہے. اس کی پہچان ہم اس کی نقصان کی وجہ سے کرتے ہیں جو کہ اس نے اپنی نقصان کی شکل دکھاتی ہے، اس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب جس پودے پر وائرس کا حملہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ وائرس جو ہے ایک ٹاکسک مٹیریل، زہر والا مٹیریل جو ہے کیمیکل چھوڑ دیتی ہے جو کہ پودے کی وینز جو ہوتی ہیں ان کو موٹا کر دیتی ہے، رگوں کو تھکنس جس کو کہتے ہیں ہو جاتی ہے. جو عام پودے ہوں گے ان پر یہ چیز نہیں ہوگی. تو اور آپ کو پورا پیچھے پودے کے پیچھے جالا، وینز کا جالا بنا ہوا نظر آئے گا رگوں کا پودے کی، جو کہ یہ نشانی ہے کہ اس پر کاٹن لیف کرل وائرس کا حملہ ہو چکا ہے. اب یہ حملہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ پودے سے پودے بیماری خود نہیں پھیلتی بلکہ اس کے اندر ایک تیسرا عمل داخل ہے اور وہ ہے سفید مکھی کا. بیماری آپ کے کھیتوں میں موجود ہے، پہلے بھی موجود تھی لیکن اب چونکہ کچھ اقسام ایسی آ گئی ہیں جس میں یہ بیماری زیادہ لگ جاتی ہے تو وہ اس سفید مکھی اس کا جو ویکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیڑا جو اس کو ایک پودے سے دوسرے پودے میں پھیلانے میں مدد دیتا ہے، وہ ان پودوں سے بیماری لیتا ہے، کپاس کے اوپر آ جاتا ہے. کپاس کا پودا چونکہ اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، جو اس کا اپنا اسٹرکچر ہے، اس میں
بیماری پھیلنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ سفید مکھی ایک پودے سے لے کر دوسرے پودے پر بیماری پھیلاتی ہے. اس کے بعد اگر تو حالات فیوریبل ہے، جیسے کہ برسات نہیں ہوئی، ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائیں، تو پھر یہ بیماری خود بخود بھی رک جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو ہوگی وائرس کی تفصیل. یہ فرمائیے کہ ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں یہ وائرس سے بچنے کے لیے کیا طریقے اختیار کریں یا کیا اقدامات کریں عملی طور پہ اپنے کھیتوں میں، جس سے وائرس کا نقصان جو ہے وہ بالکل ہی کنٹرول ہو جائے یا کم از کم اس کو بہت نیچے یا کم کیا جا سکے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وائرس بیماری جو ہے کسی دوائی سے یا کسی بھی کیمیکل سے کنٹرول نہیں ہوتی. اس دوائی کو کنٹرول کرنے کے دو ہی طریقے ہیں بیماری کو. وہ یہ ہے کہ یا تو آپ سفید مکھی کا کنٹرول کریں، اس کو 100% کنٹرول کریں، جو کہ ناممکنات میں سے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پودے ایسے پیدا کریں جن پر یہ بیماری نہیں ہوتی. وہ پودے پر کام شروع ہے. انشاءاللہ چند سالوں میں ہم آپ کو ایسے پودے دے دیں گے جس پر یہ بیماری کا بالکل حملہ نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہاں ہم نے یہ ایک ایسا پروگرام مرتب کرنا ہے جس سے یہ بیماری کم سے کم پھیلے. اس کے لیے صرف 2-3 ہدایات ہیں. اگر ان پر آپ ذمہ دار بھائی عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بیماری کو تقریباً 90-95% تک روک سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے کھیتوں میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں. جڑی بوٹیوں میں سے تقریباً 80% ایسی بوٹیاں ہیں جو یہ بیماری کو پھیلانے میں مدد دیتی ہیں، جس میں سے سن ککڑا ہے. لوگ تیل لگا لیتے ہیں کھیتوں کے ارد گرد، تیل بھی اس بیماری کو پھیلانے میں مدد دیتے ہیں. اس کے بعد لد ہے، اس کے بعد محبت بوٹی ہے، اس کے بعد ایک جنگلی جوٹ کا درخت جڑی بوٹی ہے جس کے پر بیماری بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ چند ایک پودے ہیں، ٹمیٹوز ہیں، بھنڈی توری ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لگا لیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک آپ اس بیماری کو روک سکتے ہیں. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سفید مکھی کا حملہ روکیں، اس کا کنٹرول کریں. اس کے لیے ہم نے بڑی واضح ہدایت دی ہیں، اور ہمارا اس میں ایک ہدایت یہ ہے کہ آپ اپنے کھیتوں کا باقاعدہ معائنہ کریں. بجائی سے لے کر پہلے 30 دن جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس بیماری کو روکنے میں اور پھیلانے میں مدد دیتے ہیں. روکنے میں اس لیے کہ اگر آپ نے ان دنوں میں صحیح تدارک کر لیا انشاءاللہ بیماری رک جائے گی. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا پودا جو ہے اس کی گروتھ جو بڑھوتی ہے وہ رک جائے گی اور آپ کو وہ کچھ نہیں دے گا. جیسا کہ پچھلے سال عام ذمہ داروں نے اس چیز کو دیکھا ہے، انہوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ 30 دن میں بجائی کے بعد اس پر معائنہ کریں. اس میں دیکھیں کہ اگر بیماری اور سفید مکھی دونوں موجود ہیں تو 100% آپ کے یہاں بیماری آئے گی اور آگے بھی چلے گی. لہذا آپ فوراً بیمار شدہ پودوں کو نکالیں، پھر اس کے بعد آپ سپرے دیں. سپرے کرنے کے لیے ضروری دیکھیں کہ وہی دوائی استعمال کریں جو کہ محکمہ زراعت سفید مکھی کے کنٹرول کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے. دیکھا یہ گیا کچھ لوگ لالچ میں آ کر غلط قسم کی دوائی استعمال کر لیتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سپرے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ نے دوسرا سپرے جو ہے وہ پہلے سپرے سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. وہ اس لیے جب آپ نے پہلا سپرے کیا تو آپ نے دوست کیڑوں کو تو بالکل مار دیا، اور دشمن کیڑا آپ کا یہاں وائٹ فلائی ہے تو وائٹ فلائی کو آپ نے تقریباً سے 70 یا 80% ختم کیا. تو باقی جو 20% ہے اب اس کو روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں رہی کھیت میں جی. تو وہ تقریباً 4-5 روز کے بعد اس کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے وہ کنٹرول میں نہیں رہے گی. لہذا دوسرا سپرے 7 اور 10 دن کے درمیان دینا بڑا ضروری ہے. دوائی کی مقدار پوری رکھیں. لوگ لالچ میں آ کر پیسے کی کمی کی وجہ سے آدھی دوائی استعمال کرتے ہیں، اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. اور تیسری میری اسی سلسلے میں یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ جو جب سپرے کریں تو یہ دیکھیں کہ نچلے والے پتے جو 4-5 ہیں ان کی نچلی سطح پر دوائی لگنی ضروری ہے. آپ لوگ ٹریکٹر ماؤنٹڈ سپریئر سے اگر کریں گے تو اس میں بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے کہ وہ دوائی لگے گی نیچے، کیونکہ ٹریکٹر ماؤنٹڈ اوپر سے کراتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ذمہ دار ہینڈ سپریئر سے، یہ جو ہمارے کمر والے سپریئر ہیں وہ ان سے نوزل سے لے کر نیچے سطح سے سپرے کریں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 95% یہ دوائی رک جائے گی، بیماری رک جائے گی اور ذمہ دار کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اس میں ذرا بات آگے بڑھانے کی اجازت دیں. جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے.
मगर दो चीज़ों को मैं यहाँ ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ। काश्तकार भाइयों को चाहिए कि एक तो वो कपास की किस्म लगाएं जो डॉक्टर साहब या इनके माहिरीन या दूसरे ज़राअती माहिरीन कहें, और दूसरी वो अक़साम जिन पे ये ज़्यादा हमला आवर होती है वो मत लगाएं। हमें वो अक़साम लगानी चाहिए जो इसके लिए कुव्वत मुदाफ़त रखते हैं, तो वो ये मशवरा दे सकते हैं उनको बेहतर। और काश्तकार भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त होगी और बड़ी ज़ोर से दरख्वास्त होगी कि इनके मशवरा लें और उस पर अमल करें। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने फरमाई उसको मैं आगे बढ़ाऊं, जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है ये बड़ा ज़रूरी है, न सिर्फ खेत के अंदर बल्कि खेत के बाहर। देखा ये है हमने कि वो खेत जो के बागात के पास हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा, वायरस ज़्यादा आ गया है। लिहाजा ये मेरी दरख्वास्त होगी कि बागात के नीचे जो जड़ी बूटियां हैं अगर उनको साफ कर दिया जाए तो हम बड़ी हद तक इस वायरस के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और डॉक्टर ज़हूर साहब से मैं पूछूंगा अपने काश्तकार भाइयों के लिए कि अच्छा बीज और वो आपने काश्तकार लिया, काश्तकार ने हमारे, आप ये फरमाइए कि खाद और पानी इसका इस्तेमाल किस तरह से करें कि वो भी इसमें कोई मदद दे वायरस को कंट्रोल करने में भी और पैदावार को बढ़ाने में भी, वो भी मेरे ख्याल में उतना ही ज़रूरी है कि आप उनको बताएं। ये खाद और पानी वायरस को कंट्रोल करने में तो मदद नहीं देंगे, लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये पिछले साल हमने देखा है कि वो ज़िम्मेदार जिन्होंने वक्त पर खाद और पानी दिया, बावजूद इसके कि उनके यहाँ बीमारी आ गई थी, तो उन्होंने अच्छा पैदावार ले ली बनिस्बत उन ज़िम्मेदारों के जिन्होंने जब बीमारी देखा तो वो मायूस हो गए और उन्होंने खेतों को ऐसे ही छोड़ दिया, उनके हाथ कुछ नहीं आया। तो ये एक चीज़ हमारी बिल्कुल सामने आ गई कि कपास में बेशक बीमारी आ जाए तो आप एक तो हिफाजती तदाबीर हैं, एक मैंने आपको केमिकल कंट्रोल का बताया है कि केमिकल अद्वियात आप स्प्रे करें, और तीसरा जैसा कि आपने पूछा है कि खाद और पानी का इस्तेमाल सही होना चाहिए जी। इस सिलसिले में हमारी जो गुजारिशात हैं वो ये है कि जो पहला पानी है उसके साथ आप आधी बोरी यूरिया की जरूरत है। अगर लोगों ने फास्फोरस की खाद नहीं दी तो वो भी पहले पानी के साथ नाइट्रोफास की फॉर्म में दे सकते हैं, DAP की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि शुरू में ज़्यादा खाद पर जोर ना दें। आधी बोरी मैंने कहा पहले सानी के साथ दे दें, आधी पानी दूसरे के दे दें, आधी बोरी तीसरे पानी के साथ दे दें। तो इससे एक तो ये देखा गया है कि आधी बोरी देने से पौधे को खुराक मुस्तकिल मिलती रहती है, पौधे की बढ़ोतरी अच्छी होती है, हमारा बोल साइज ज़्यादा होता है। और तीसरा ये है कि पानी का जो स्ट्रेस है जिसको हम पानी की कमी कहते हैं वो भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पौधे के ऊपर बीमारी आ गई है। पौधा तो खुद एक स्ट्रेस पर एक बीमारी में आ गया है, अब आपने उसमें जान डालनी है। तो जान डालने के लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों अवामल के ऊपर सही अमल करें। तीसरा ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये ज़िम्मेदारों पर बल्कि ये भी कहूँगा कि आम जो कीड़े हैं उनके कंट्रोल के ऊपर भी तवज्जो दें। बहुत सारे दोस्तों ने जब इसको छोड़ दिया, या जैसे सब्ज़ तेला है या सुस्त तेला या जिसको काला तेला कहते हैं या अपना थ्रिप्स हैं, तो इनका भी कंट्रोल इतना ही ज़रूरी है जितना कि सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें भी जब पौधा कमज़ोर होता है वायरस के हमले से तो ये कीड़ों का हमला उनको और कमज़ोर कर देता है। तो उनके ऊपर भी आप तवज्जो दें ताकि आपकी जो बढ़ोतरी है उसमें कोई असर ना हो। इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी बरसात हो गई है, मुल्तान एरिया में भी हुई है बारिश और इलाकों में भी हुई है। अल्लाह ताला के फजल से इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि हमारे जो टेम्परेचर हैं वो तकरीबन 3-4 डिग्री कम आ गए हैं। पिछले 4 दिन के टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। ये भी एक कुदरती तौर पर इस बीमारी को चेक करेंगे, रोकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। तो इससे लोगों जिम्मेदारों को फायदा उठाना चाहिए और कपास के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर लतीफ़ साहब, आप कॉटन कमिश्नर हैं वफाकी वजारत खुराक व ज़राअत में। जैसा कि अभी मियाँ इफ्तिखार अफजल साहब ने बताया, डॉक्टर ज़हूर साहब ने बताया कि काश्तकारों को तो ये तदाबीर करनी चाहिए, इक़दाम करनी चाहिए। और इस मौके पे हमारे काश्तकार भाई कपास के जानना चाहेंगे कि हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है जिसके ज़रिए वायरस पे और दूसरे कीड़े मकोड़ों पे कपास के मामले में कंट्रोल किया जा सके। आप ज़रा मुख्तसर बताइए ताकि
हुकूमत की कोशिशों का भी यहाँ को जिक्र करना मुनासिब होगा। कपास की पत्ता मरोड़ वायरस ने पिछले 1-2 सालों से वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। हमारी कपास की फसल 1991-92 में बहुत अच्छी हुई और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने कुछ 13 लाख गांठ के करीब कपास हासिल की, लेकिन 92-93 में इसमें खासी कमी आ गई और एक अंदाजे के मुताबिक 9 मिलियन गांठ जो हैं वो हुई। इस तरह तकरीबन 4 मिलियन गांठें 92-93 में कम हुई। इसकी वजूहात सैलाब, बारिश और वायरस का हमला था। वायरस ने तकरीबन पंजाब में 3 लाख एकड़ रकबा जो है उसको मुतासर किया और इसका ज्यादा असर मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और साहिवाल के इलाकों में हुआ और इन 4 जिलों में ही सिर्फ 27 लाख गांठ जो है उसकी कमी वाक़या हुई। हुकूमत को इस वायरस की वजह से कपास के नुकसान में बड़ी तशवीश है, इसलिए हुकूमत ने हर तरीके से ये कोशिश की है कि इस पे काबू पाया जाए। बाहर से माहिरीन पिछले 1-2 सालों में बुलाए गए ताकि वो मालूम कर सकें कि वायरस किस तरह आई और इसकी शनाख्त कैसे हो सकती है। इसके अलावा अपने साइंसदान बाहर के मुल्कों में भेजे ताकि वो वहाँ मालूमात हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करें और उसका इलाज मालूम कर सकें और उसको अपने तजर्बात में आके मुल्क में तो तहकीकात करके तो मालूम करें कि ये वायरस पे कैसे काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा FAO के तआवुन से हाल ही में फेडरल गवर्नमेंट ने $1.31 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसके तहत बाहर से माहिरीन जो हैं वो आएंगे, वो सारे इलाके का सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करेंगे और हुकूमत को बताएंगे कि इस पे किस तरह तहकीकात होनी चाहिए और कैसे काबू पाया जाए। इसी तरीके से हमारे साइंसदान जो हैं वो उन मुल्कों में जाएंगे यहाँ वायरस पे तहकीकात हो रही है और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके वापस आके तो अपने तहकीकाती इदारों में काम करेंगे। इसके अलावा हमारी जो लेबॉरेटरीज हैं उनको मरबूत तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी सामान मुहैया किया जाएगा। हाल ही में वफाकी हुकूमत ने इस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए कि ये वायरस हमारी कपास में हमला कर रही है और इसको काबू करना चाहिए, 1-2 दिन का सेमिनार मुनक्कद किया जिसमें माहिरीन, तौसीई माहिरीन और अच्छे काश्तकार जो हैं उनको बुलाया गया ताकि वो अपने मुफीद मशवरे दे सकें और इस सिलसिले में एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है और उसमें तमाम तदाबीर जो हैं वो बताई गई हैं और आगे क्या काम करना है इस सिलसिले में ये तफसील से इस पे गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि मुल्तान, फैसलाबाद और NARC में जो तहकीकाती अदारे हैं उनको ज़रूरी सामान मुहैया किया जाए ताकि वो इस पे पुरजोर तरीके से काम कर सकें। पंजाब की हुकूमत ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसमें कपास की काश्त, उसके अवामल और वायरस को कंट्रोल करने के लिए तमाम मालूमात और मशवरे दिए हैं और उसकी तकसीम डिवीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और यहाँ तक यूनियन काउंसिल लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी तरीके से पंजाब का ज़री तहकीकाती अदारा जो है उसने भी एक किताबचा शाया किया है जिसमें वायरस के मुतल्लिक तमाम मालूमात और मशवरे दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने भी एक छोटा सा किताबचा PCC के तआवुन से छुपवाकर काश्तकारों में तकसीम किया है। इसके अलावा रेडियो, TV और दीगर ज़राए से भी
तमाम मालूमात और मशवरे जो हैं वो ज़िम्मेदारों को दिए जा रहे हैं ताकि ज़िम्मेदार ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और वायरस जो है इसके हमले से बचाव है वो करें। जी डॉक्टर साहब, आपका मतलब ये है कि ये मुश्किल हमें आई है कपास की फसल में वायरस के नाम से, मगर हमारा काश्तकार भी इससे आगाह है और हमारी हुकूमत भी इस मसले का एहसास रखती है और उसके लिए वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे कोशिशें जारी हैं। तहकीकी साइंसदान हमारे अपने पाकिस्तानी भी कोशिशें कर रहे हैं और बाहर का भी ताउन हम लोग हासिल कर रहे हैं ताकि इस वायरस में काबू पाया जा सके और इस अहम नकदार फसल को इससे बचाया जा सके। तो मियां साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मज़ीद आप। जी जनाब, अर्ज़ ये है कि इसमें 3 हिस्सेदार हैं, हुकूमत, काश्तकार और प्राइवेट सेक्टर। खुशी की बात यह है कि ये तीनों सेक्टर जो हैं, तीनों साहबान जो हैं, ये नहायत ही मुस्तैद हैं और इनको नहायत ही फिक्र है। फिक्र का ये आलम है कि रात के 10 बजे जनरल मजीद साहब जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने मुझे घर पे टेलीफोन किया कि वो क्या हो रहा है और मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ। और वो गए और हम गए और ये कोई 200-250 मील का सफर हमने कार पे किया। सेक्रेटरी साहब इस पे मुस्तैद हैं कि मुझे बताओ कि आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ताकि हम कोशिश करें कि कहीं से ये आपको ये ज़राए हासिल करके ये चीज़ें मुहैया करें। प्राइवेट सेक्टर जो है उसने 2 एक्सपर्ट्स बाहर से मंगाए अपने खर्चे के ऊपर। हमने डॉक्टर साहब की इंस्टीट्यूट में उनसे मुलाकातें की, सेमिनार किए। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये सारे जितने ही ज़राए हैं वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ फिक्र की एक ही बात है कि ये बीमारी जो है ये बड़ी वाहियात है और इसमें हमें थोड़ा अरसा लगेगा। काश्तकार भाई और दूसरे साहबान ये ना समझें कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त इसमें दरकार है। तो लिहाजा जल्दी ना करें, ये थोड़ी देर लगेगी, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के जल शानों के रहमत से हम इस पे काबू इंशाअल्लाह पा लेंगे। डॉक्टर ज़हूर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि क्या ये बीमारी पाकिस्तान में आई है या बाहर भी इस तरह के वाक़े? नहीं, ये बीमारी कपास के जो जितने भी इलाके हैं तमाम में किसी न किसी सूरत में मौजूद है। सबसे ज़्यादा इसकी तहकीक हुई है सूडान में, जहाँ पर तकरीबन कपास की काश्त रुक गई थी। लेकिन अमेरिका में इससे मिलती जुलती एक वायरस है जिसको वो पत्ता मरोड़ वायरस कहते हैं, वो लीफ कर्ल वायरस नहीं है, वहाँ पर भी काम हो रहा है। उसके बाद ये पाकिस्तान जहाँ के इतनी तेज़ी के साथ ये आई है। इसमें मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हुकूमत पंजाब ने जो ज़िम्मेदारों को मंसूबा दिया है, और ये मंसूबा सिर्फ हुकूमत पंजाब ने अकेले नहीं बनाया, इसमें जितने एक्सपर्ट हैं वफाकी वजारत खुराक और ज़राअत ने मिलकर बनाया है। उसमें ये एक बेसिक है कि वैराइटीज़ वो इकसाम जिसके ऊपर बीमारी का हमला ज़्यादा होता है उनकी काश्त के लिए रोका गया है। ज़िम्मेदारों को चाहिए कि उन हदायत पर अमल करें, ऐसी इकसाम की काश्त को रोकें जितना रोक सकते हैं, क्योंकि वही एक वजह बनी है यहाँ वायरस के फैलने की, और रोक जाएगी इंशाअल्लाह ये वायरस कंट्रोल में आ जाएगी। कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अगर आपने शुरू में अपनी फसल की हिफाजत की, पिछले सिर्फ 30 दिन 35 दिन की बात है, उन 35 दिन में आपने उसको स्प्रे ठीक कर लिया, वाइट फ्लाई का हमला रोक लिया, इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी पैदावार मिलेगी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने हमारे माहिरीन की ज़ुबानी सुना, इन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ दी। इसमें हुकूमती कोशिशों का भी जिक्र हुआ, इसमें काश्तकारों को क्या करना है उन तमाम पहलुओं का जिक्र भी हुआ। मगर इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि अमली तौर पे जो भी करना है वो खेत में हमारे काश्तकार ने करना है। तो सबसे अहम जिम्मेदारी आखिरकार जाके काश्तकारों पर आयद होती है। हमारे माहिरीन के मशवरे बहुत अहम हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। इन पर अगर आप अमल करें तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी वजह नहीं कि हम इस कॉटन वायरस पे काबू ना पा सकें और हम अपनी पैदावार में दोबारा वही इजाफा न कर सकें जो चंद साल पहले तक हम जितनी कपास की फसल हासिल करते रहे हैं। मैं नाज़रीन इकराम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने माहिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त दिया, और काश्तकार भाइयों से ये इस्तदा करता हूँ
حکومت پاکستان کی جانب سے، اپنے ماہرین کی جانب سے کہ وہ ان تمام مفید مشوروں پہ عمل کریں اور کپاس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔